Pintas, Singsing, Diamante, Shorts, Boxer. Ito na lang. Siyempre. Yan, gaganyan mo lang. Yun o. Paano kung mag-i-score? Ayun lang. Para ngayon. Sige, mag-score. Si Brady. Ian, Brady. 15 to shoot. Ipinasa kay Bayuga. Ian for 3. Wala. Rebound Inestar Diaz. Nagkalala ng balang si Gilmore. Gilmore pinasa kay Gerald. Gerald! Oy! Erep! Ang aga! Gerald! Who's foul rep? Wala! Simple. Malamig pa! Okay, 7 to shoot. Manzano. For 3. Outside yun ah! 3 points para kay Manzano. Gibo Manzano. Ano pa? Lucky. Gibo. Manzano, number 13. Okay. Diretso tayo. Kay last to Gibo. Defense Secretary to Gerald. Anderson. 15 to shoot. Gibo ulit. Wala. Rebound ni sino? Diaz ng Boss Marlon. Wala pa din. Rebound Gerald. Gerald for 2. Gerald! Para kay Gerald. Anderson. Sige, kuhanin mo. 5-0. Lamang pa din ang 5. Okay! Oh! Nakuha na naman. Turnover naman. Gibo ay pinasa kay Gerald sa wala. Okay. 8 minutes and 20 seconds remaining. Ian Veneracion. Okay, pinasa kay Evan Antan. 28, take 2. Take 2, boss. Take 2. Kanlan? And last. First personal foul. First personal foul, first team foul para kay Carlas. Evan Antan, wala. Alam mo na. Andun kay Kuya. Yung remote. Wala ka. Wala na boss? Isa lang po. Okay. Sumira. Si Evan. Ibo ba yun? Ibo. Hinaharap. Ian Veneracion to Prias. To Gerald. Gerald, wala rin bang sino naman. Oh, si Carlas pa rin. Oh. Turnover. Wala. Ayan, wala pa ito Ian Veneracion ko lang. Larap Evan Antan, Gibo. Gibo ba yun? To Prias. Prias to Gerald. Gerald na walang bola, Bayuga. Good morning mga kaibigan. Gamit ka na ngayon? Good morning. Upgrading ka. Ian Veneracion. Iyan! Wala limang limang sa Gibo Manzano. Ang defense secretary mo Pinas. Si Gibo. Chodoro yun. Ayan, Manzano. Op. Nawawala ka lang ni Edo. Op. 13 to shoot. 13 seconds to shoot. Gerald ka sa labas. Yung pinakasabay Kanlas. Kanlas shoot. Wala rebound ni Ian Veneracion. Ang pinakasabay Evan. Nakuha ni Boss Marlon. Hoy! Nawala! Wala. Boss Marlon. Slide. Sobra na bola ni Kapag sa kantas. Ano? Kailangan ng bagong gloves yun. Para tumakot. Ayan ha! Evan Anton! Wala na naman. Boss Kanlas. Boss Marlon, nagkahanap ng pasan si Boss Marlon pinasabay Gerald. To Prias, to Carlas. 10 to shoot. Boss Gerald for 2. Wala rin. Ni Ian Veneracion. Ian. 18 seconds to shoot. 18 seconds to shoot. Evan! Okay, 15 seconds to shoot. Para tao! 15 seconds. Boss Lara, binigay kay Boss. 10 seconds to shoot. Ipinasa kay Lara.
Lara for 3. Rebound. Si Evan Alun. Tapal bulasan para kay Prias. Prias na gumaling si Prias. Prias, congratulations. Happy birthday, Boss Marlon! Pero Ramos! Grabe yun, Boss Marlon. Bagong sapatos. Grabe, may binali-bali pa. Asa na yung remote? Highlights yun na, nakuha ba? Nakuha yun? Oo. Ay, Teka lang, hindi ko pala umalam nito. 10 seconds to shoot. Oh! Let's shoot, Lara. Grabe. Traveling violation para kay Boss Marlon. Let's shoot, Lara. 5 now, 4 minutes and 55 seconds. Ibot to the law. Ibot na yun. Ipinasa kay Gerald Anderson. Bumangga na pader. Kay Gerald. Rebound ng Relasyon. Iyan! Foul, klaro-klaro. Boss Marlon pero Ramas. Hey! Let's welcome the superstar! Pero First personal foul, second team foul. first personal foul para kay Boss Marlon. Second team foul, bola Mopo. First throw para kay Ian, wala. 7-1. Ian! Back! 10. Ian! Gerald Anderson! To Mr. Canlasto, Marlon pero Ramas na naman! Grabe si Marlon pero Ramas! Kaya nga magdala na ito ng mga bawal eh. Pandi sa loob. Grabe. Wala! Yung Prias naman, iba! Time out. Sino? Gerald Anderson, 15 seconds to shoot. Boss Marlon mag-ibon. 10 seconds to shoot. Prias, to Kalas for 2. Wala, rebound ni Boss Jade. Evan Natal. 15 seconds to shoot. 3. Rebound ni Prias. And 40 seconds. Anzano. To Canlas. Pero ano pala? 10 Star pala seconds talaga to to, shoot. no? Arnold Ramos. 5 to shoot. Gerald wala. Rebound ni Bayoga. Iyang Benarasyon. Wala. Time out. Fajardo. Fajardo, Iyang Benarasyon. Pauta. Time out. First personal, first team foul ng Coco. First personal foul, first team foul ng Coco. Oras na 3 minutes and 15 seconds. Relax lang! Asa na. Huwag kayo manggigil! Huwag kang manggigil, Jay. Huwag mong paggigilan si Benderman, Jay. Wala. Happy birthday, boss. Boy, abunda lang! Usap kayo! Usap kayo, ha? Akin yan, ha? Boy, abunda. Oh! Ibo ka yan. Pinasa kay Canlas. Ibo! Ang gandang pasahan. Score natin. 11-1. Lara pula 2. Wala rin ni Prias. Wala talaga. 2 minutes and 50 seconds. Kuya, 11 na. Okay. 15 to shoot. Ibo kay Boss Marlon na naman. Wala rin ni Andrew. Wala. Alam mo na, ilista mo na. Ay, Lara. 3-11. Ang score natin. 2 minutes and 25 seconds. Yeah, 15 to shoot. Close! Ibo for 3. Close out kayo. 2 minutes and 15 seconds. 14 to 3. Ayan. 10 to shoot. Bayuga for 2. Wala rebound. Ni Prias. Pre,
pahit ng net. 1 minute and 55 seconds. Gerald Anderson. Ibigay kay Boss Marlon pero Ramos to kanlas and tusok pa nila na iwan ng Ian Relacion. Ian Relacion, wala. Sige sa labas. Huwag mo. To kanlas. To Marlon. 15 seconds to shoot. Ibo kayo, dire-diretso, okay? Pinasa sa wala. Wala lang din Coco. 1 minute and 15 seconds. Pinasa kay Boss Lara. Boss Lara. Pagod na yung player ko. Reserve ako. Boss Lara. Pagod na yung players ko eh. One crossover. Boss Lara. Pagod na eh. 2 points para Reserve kay ako. Boss Lara. Ibot dito lang. Defense Secretary ng Pilipinas. Ayan. Last 55 seconds for our first quarter. 10 to shoot. Boss Marlon, yung kinasakay Prias. Rebound ni Evan Adan. Tulala. Kabila! Tulala. Evan Adan. Manzano yun. Manzano, fake. Manzano, pull up two. Wala ni Bayoga. Ian Relacion. Baba! Lara. 15 seconds to shoot. Lara. Okay. Ayaw mo. 14-7. 5 seconds. Diretso na! 3! And of the first quarter, punta tayo sa next period. Pasok na. 14-7. Lamang pa din ng 14. Gusto mo ba? Oo. Sa'yo, rebound. Foul. Takin! Takin! Ha? Takin! Walang hamo. Adidas. Walang hama. Manuel, gulpihin mo! Waiver natin ha. Waiver O yan ang white. Waiver ha. Kaano ba na kadalaro muna? Hindi. Kailangan namin yan. Kada team isa. Kada team isa. Wala lang, wala mo ko. Roy Fernandez, anak ni Rudy Fernandez yan. Ay! Allison, wala ka rin ba naman? Number 2, Earl. Take na tayo. First personal foul, Earl, first team foul para sa Coco. Manuel, kapatid ni Vic. First na wala. Back! Second row, yes. 1 point. Para sa Boss Arman to Boss Earl. Earl yun. Earl. Umikot si Earl. Lumusot si Earl. Tumila si Earl. Rebound kay Earl. Earl yun. Isip na ulit. 2 points para kay Earl. Sa lupa lang. Wala yan. 4 na rebound agad. 2 points. Grabe yan. 4 rebound. 2 points. Allison yun. Ano yan, boss? Grabe na ba yung option para kay lumabas Allison? Grabe. Bola! Bola! What a defense by Coco. At sa'yo, that is family. Boss Lara, diretso. Ano? Boss Bender. Ano? Nakuha yung Boss Lara. 10 to shoot, Boss Arman. Allison to try to Manuel. Wala. Rebound ni Manuel ulit to ball in. Wala. Rebound ni Bernie. Bernie was Lara. Lara diretso siya. Up. Screen ka. Screen! Yan.
Lagi ngayon, time to shoot. Oh yes. Was screen by Banana Man. Ang screen naman sa Malgon. 15-11. Boss Roy. 10 seconds. Para kay Boss Roy Fernandez, anak ni Rudy Fernandez. 15 seconds to shoot. Boss Arman ibigay kay Burrow and away ball. Earl to the right. Who's correct? Luke Manuel. Number 11, take 2. First personal foul. First personal foul. First team First foul. team foul para sa team bawal. First row wala. Para kay Boss Earl. Wala. Second row. Wala pa din. Renai Allison. Si Otep pala yung wala dito. Pakilagay niyo Otep. Ay! Nawala ang bola. You're making me lito. Nakakayamot yung making me lito ang puto. Earl! What? Earl! Foul na naman si Vic Manuel. 11. Number 11. Second. Second personal foul. Second team foul para sa bolang muto. Take 2 ulit para kay Boss Earl. Boss Earl. Yes. 1 point. Umahabol ang team Coco. 18-11. Earlet. Wala rin ni Mr. Allison. Yes, ball 8 boss. Roy Fernandez. At ni Rudy Fernandez rin Allison. Allison to 3. Wala. Rebound si Aris Manuel. Bilang kay Bo to the ball. Dador for 3. Wala naman. Rebound ni Roy. Nagtipak ang bola sa West. Relax na ako para makahinga. Haba pa. Oo. Haba pa, pasensya ni Coach Brady nyo. Grabe lang sa nila, no? Now sa rebound ni Black and White. Grabe yun, 15 seconds. Roy to Allison. Allison, wala naman. Una! Nakuha ni Boss Las. Kapila, Bernie, kapila! Lara. Discard. Lara. Pull up! Paborito na ko naman Earl. Binigay kay Lara. Tabas, tabas! 10 seconds to shoot. Burley. Rebounding. Wow! Nakuha ni Allison. Kala ko pagkain. Dador ang pinasang kay Burley. Ang gandang depensa na nakita Oras. ng Team Coco. 5 minutes and 35 seconds. 7:30. Time out kami, reserve ba? Okay, boss. Thunder Boy. Patay! Eh, depensa, depensa! Corner, boy! Roy Fernandez. Foul rep. Foul. Sino daw foul? Arman. Arman ba, third? Arman. Foul. Arman, ha? Time Ikaw, out. foul. Hindi, Rep yata. Rep. Rep, sino foul? Number 2, Earl. 16. Ay! Up. Hey! Para second team foul yun, ha? Second team foul. Second team foul para sa Coco. Second personal foul. Second personal foul para kay Mr. Earl. District land. Inhale. Ang grabe. Ano? Babad ka ngayon!
Hindi na kita babanlawan. Boss Roy. Yes, first throw para kay Roy. Box! Box! Second throw, wala. Rerolling Earl. Earl versus Mr. Burley. Wala. Mr. Big Manuel to Bolt. Bolt. Ang laking Bolt is 5. Wala. Una! Hop. Hop. Lara. Lara. Same ball! 18 seconds to shoot. Baba! Isang Bolt. Ay, ito yung ball. Isang Bolt yan. Lara. Second boss Arman. Screen! Bigyan mo screen! Hiraw na! Ayan, 10 seconds. Boss Arman. Tatlo na lang. Tatlo na lang ang kalamangan. Ano? Boss Roy! Wala. Yeah, may rebound! Blend up. Boss Arman. Ipanalo mo! Okay, boss. Result time. Tuloy yung inyo, di ba? Tuloy yun, 2 minutes. Same! May reserve kayo, di ba? 10 seconds to shoot. Ah, nakatayo. Screen! 5 seconds to shoot. Lara. Hold on. Rebound ng Mr. Manuel. Manuel to Allison. Allison yan. Allison. Up. Who's power up? 50. Burley! 21. 18. Warning number 18, too much talking. Ha? First personal foul, 13 foul. Ayun, take ko. First personal foul. Sino warning? Hindi ko alam. Sinong warning? Number? Rep, sino po warning? 19? Shooter. Ah, okay. Allison. Walang 10. Nakuha. Pwesto na! Hop, dami sasabi. Op. Na. Bigyan mo ang pick! Score 19-16. Hop! Earl! Easy na yan para kay Boss Earl. Iisa na lang ang kalamangan. Dahil yun sa ibang ni Boss Denverman. Hop! Dadong! Hop! Tumira kay Bolt for 3. Wala! Rebound ng well! Berly, second personal. Burley, second personal Warning foul. for penalty. Mamaya nyo abusin ang foul! One penalty, Team Coco. First thing lang yung Big Manuel. The muscle man. The muscle Box! man. Box! Yes. Pasok. Para kay Big Manuel. 18-20. Oh. Bangsahan, nilagay baklan. Oras. Lara. Bigyan mo screen! Cutter! Boss Arman take. Boss Arman shoot. Boss Arman, yung rebound na ni Boss Arman. Ipinasa kay Earl. Up! Kitang-kita. Kayo. Tama. Bigyan mo na, hinga! Sige lang! Dalawa na lang ang kalamangan. Wala na timeout to ah. Wala nang timeout, both teams. Hindi. Sila kanina. Okay ba? Parehas. Wala na to. Ayan na.
Tama yun, tama yun. Tama. Boss Roy. 10 seconds to shoot. Nasa Allison. Sa wala. Bola! 2 minutes and 10 seconds remaining. Bataro. Sabi mo, magsisihan kayo. Roy now, 15 seconds to shoot. Roy, 2 points para kay Roy. Screen! Traveling boys from Boss Lara. The door to Defensa! 1 minute and 30 seconds. Roy, pinasa kay Allison. Allison, wala. Baba! Dahil sa rebound ni Ben Dimayon. Dahil sa rebound na magkakasikat sila. Sabi ko na eh. Allison, foul. Nice! First personal. First personal foul ni Oh! Allison. Ayun o! Third team foul. Nice rebound! Dahil sa rebound na yun. Yes. Basket First ka! goal. Para kay Mr. Earl. Pasok. Isa pa! Tatlo na lang ang kalamangan. Paksal! Earl. Wala. Allison. Allison ang kuha ni Earl. Tatlo! Hiwalay! Hiwalay! Nice D! 50 seconds remaining. Taas kamay lang! Boss Al, malakitay. And then, the ball. Defensa! Bola! Ano ba? Manuel. Wala. Manuel. Wala ulit. Suha! Suha! Sino? Sino nakakuha? Bakit? Oh, dura, go! Wala. Referee, Gususan. Ano na? Diretso yan, ano kayo kayo? Diretso yan. Balik na. 10 seconds. Oh! Biga! Hoy, last touch ang puti! Pasa na, Roy! Ang lupit nun! Tika pace muna lang. Tika pace. Pasa. Tika pace na. Tika pace. Unang ilan kayo? Dalawa wala? Dalawa din? Okay. Ang bilis ko! Ah. Okay na! Nagbibigyan mo kami. Apat ang gulang. Saan pala kami? Apat ang free throw. Hindi, sila, kompleto ba? Dalawa lang kulang. Apat ang kulang sa inyo. 11 to eh. 11 Dalawa ba? kayo ah. Ano? Isa lang si Rupinta eh. Player, dalawa. Si Mercado. Dalawa. Dalawa. Apat free throw. Yung walang number, wala sila. Ref. Apat ang free throw ng itim. Apat free throw. Apat free throw sila apat. Ayaw natin po sa rin. Labas. Boss Aaron. Boss Aaron. Galing sa puwit ang tira. Galing
sa puwet! Boss Aaron. Ano yung ipapoint ko niya sa team plan? Point sa kanya. Minsan. Boss Aaron. Yes. Tiwala ko. Okay, 10 points tayo mga boss. Ay, not counted! Stepping! Not counted, 23 lang. 23-21. 23-21. Arom! Last shot, not counted! Step in! Game. Okay. 21-23 na. Iyan to. Hop! Nasa kondisyon. Diboto to last. Last to Villas. Villas. Counting foul para kay Mr. Villas, foul by Evan Nadal. Evan, first personal, first team foul. First personal foul, first team foul para sa Toto. 21-25. Oras, 7:50. 21:25, oras natin 7:50 in the morning. Ayuda. Idol. Good morning, Ryan. Priyas na po si Priyas at kay Mr. Canlas to Aaron. Bayog na. Cutter! Yes, to give up for Aaron. Aaron, 3 points. Easy 2 points para kay Mr. Aaron. Lara. Laban na naman. Lara, umikot, tumihit. Tatanggal ko sila para kay Paz. Napagandang detensa. At walang Hey, baba! Hop! Grabe yung violation para kay Mr. Earl. 27-21. Canlas yun. Canlas, dribble. Nagzalo 3. Cutter! Ayun ba lang? White! Ayan, kalma. White! Kalma kaya. White! Usap tayo. Jump ball. Same ball. 18 seconds to shoot. Set nyo muna! 18 seconds to shoot. Manzano for 3. Wala. Rebound. Canlas to Aaron. Aaron the scoring machine. Grabe man tayo sa dimple yan. Headset! Up. Lara. Trash shoot, Lara. Earl ay pinasa kay Alvin Adan. Up. Mas Marlon. Set muna! Ay, tataya tayo din. Pwede pa, ha? 15 seconds to shoot. Aaron na naman. For 3. Labas! Who's called that? Number 7, Frias. Take 2 ba? Wala tayo. Tama, time out daw. Wala. Kasi nagugulo ka pa. Prias, first personal, ha? First foul by First team foul by Bola mo.
Sino nakakuha? Si Boss Marlon. 13 seconds. 10 to shoot. Boss Marlon! Para kay Prias. 2 points para kay Prias. 10 na naman ang kalamangan. Time out, Dar. Okay, boss. Okay. Ito. Boss Ian, ipinasa kay Boss Arman. Prias. Kalas sa shoot. Wala. Second. Team Kapko brought to you by Brother Boy. Buwan pa mo. Okay ba yung design ko? Huwag niyo sayangin! Mag-sub. Remind lang, hindi pa pwedeng mag-sub. 5 minutes below pa pwedeng mag-sub. Pasok mga kaibigan. 14 seconds to shoot. 14 seconds to shoot. Okay na. Up, pinasan. Up, kekalas. 10 to shoot. Boss Marlon. Wala. Prias. Up, ulit. Number. Number 24. Para kay Lara. Ilan pa ni Lara? Lara. Wala, una pala. First personal foul para kay Lara. Second team foul. Prias. 31-21. 10 ang kalamangan. Prias on the Bakit? Yes, 1 point. Origin 21. Okay, boss. Mr. Igi, Bell. 32, 21. Yes! Iyan, binuhan ko lang. Ano na ba? 5 minutes and 15 seconds. Gibo ngayon. Inubuhay pa lang sa labas na naman. Wala! Yun na naka-Prias ba? Prias ba? Lara, iplasa. Kaya, Evan, wala. Earn! Wala. JB, 34. JB! 24. Substitution. Yan o, rep. Takin. Technical o! Technical! Ayaw eh. Ayaw. Technical foul. Technical foul para kay Mr. Gerald Anderson. Take one. Yun na. Nakadami na eh. Half shot yung isa kanina. Half shot yung... 21, 31. So, salang score. Pasok. Ika. Number 5. 25-34. Sino nakashoot? Mahardo. 14 seconds to shoot. Ayan. Wala lang. Ibang Hey! Sure pass! 15 seconds to shoot. Aaron. 10 seconds. 5 seconds. Wala. Aray ko. Agor ko 3. Wala namang leader. Foul by Mr. Roy. First personal. Second team foul.
Okay, okay. Ano sa mga First 7 personal. p.m. happy birthday. First team foul yun. First team foul. Hara, hop. Not counted. 24. 24 foul. Second personal. Second personal foul. Third team foul. Third team foul. Inuubos na nila. Back, Ian. Evan. Wala. Roy. Wala. Nice D! Aray ko! Last 3 minutes. Pwede naman siya ba? Oh! Sorry. Cutter! Allison. Ay! Cutter! 36-25. Set! Pahardo nagmamadali. 2 points. Para Mr. Pahardo. 36-27. The goal. Ijaran. 50 to shoot. 10 to shoot. Good, good! Goal. Grab. 2 points para kay Grab. By to Mr. Ian. 38. Ay! Ang ganda ng pasa! Ano ang pasa? 38-29. Last 2 minutes. Dador. Dador. Hindi na sa kaya. Ano yung rep? Wala doon. Meron bang team bola dito? Bola doon. Bola doon. Bola! Erwinson! Counted foul. Para kay Mr. Earl. Counted foul. Yes, counted foul. 19. Who's pang rep? Who's pang rep? 19. Ha? Number 19, Allison. O, hindi ba? Ha? 26. 26. Sorry. Jalan. First personal. Warning for First penalty. to go, running for penalty. 38-31. What? Good ball! Rebound ni Aaron. Nakuha ni. Ah, lakas! Yan to. Evan Adan. Aray ko! Ayan. Dito na lang. Allison. Foul. Number 15. Burley. Kuya Bernie. Ito na, boss. Ito. Third yan na third. Lambot! Third personal foul para kay Mr. Burley. Third team foul. Third team foul. Isa na lang kayo ha. Last nyo na yan. Pwede ba ano lang ba yan? Oo, isa lang yan ah. Third pa lang yan. Third pa lang eh. Tigisa, di ba? Tigisa lang. Wala na. Wala na. Wala na kayo time out. Wala na time out. Sa fourth quarter na. Pasok. 1 minute. 18. Allison, wala first time Allison. Second throw. Happy Allison. White ball! Oh, bola! Ayan. That's 1 minute. Ian. Sino na rebound si Allison. At Allison, ibigay kay Aaron. Dito na sa kita the floor. Dagor on. 10 to shoot. Dagor. Up. 10 to shoot. And Gujarat.
Rebound na Evan. Lara, dire-diretso si Lara. Foul. Is foul red? 26 again. Yan, 26. Second personal foul. Second personal foul. Penalty. Oh, penalty, penalty! Rep. Penalty. Ano ka ngayon? Oh, kita mo? Oh, ano ka ngayon? Oh. Wala. Walang tira, wala. Last 24 seconds remaining for the third quarter of the game. Lara on the line. Wala pa yan. Wala pa yan. Foul rep. Who's foul? Taas kamay. Number 9. Taas kamay. Number 9 si Ay, Aaron. Aaron, ang lalim ng tinipol mo. First personal. Penalty. First personal foul para kay Mr. Aaron. Yes, good ball. 32-38. Second foul para kay Mr. Ian Garcia. Last 23 seconds. 23! Allison. Nagpalala mo na si Allison kay Aaron. Aaron ngayon. Aaron. Nakuha niya Lara. Lara, libre! Isa pa! Okay. Aaron, tayo. Sayang. Kayo ba sunod? Kayo? Alam ko nagkakapitar lang yun. May dalawang time out each team. Diba? Tama, no? Oo. Dalawang time out. Oo. Isa pa! Isa pa. Blenderman! 38-32. Lara. Ipinasa kay Ian. Ian for three. Rebound Aaron. Galing! Evan Payne. Evan shoot. Evan. 2 points para kay Mr. Evan Adan. Alam niya. Listahan na. Basta si Evan. Manzano. 15 to shoot. Ano? Ikaw na. Manzano. Pinasa Hindi, ikaw na. Kaya magbibit lang. Sige na, lubusin. Hawak ka! Relax! Pull up. 2 points for Aaron. Dalawa na lang ang kalamangan. 38-36. Dalawa na lang. Walang na. Ay, Carlo, hindi pa lang kalamangan ang team ko ito. 38-36. Sorry. Sorry ba? Ano ka ngayon? Tingin siya pala! Evan! Si Ian, hindi nasa kay Evan. Tingin sa bola. Iba for 3. Wala. Trias. Sumama ulit. Pinasa kay Bo. Let's hold team! Wala na Trias. Wala na kay Trias. Blenderman! Box out! Apat na yun. Bonus throw para kay Mr. Trias. Apat yun ah. Mamaya, nabihin. Pag napasok yan, ay dumagsaw. Yeah. Sab. Early pass. Grab ball. Sa Ian Garcia. 5 na naman ang kamahan. Hindi pa naman ang toto.
Lara for 2. Rebound Earl. Rebound si Oli. Labas! Ikot! Labas! Pinasa kay Lara. Lara fake. Lara shoot. Lara to Earl. Nice one! Nice one, Dave! Oh, baba! Time out kayo? Kanda ka seryoso eh. 15 to shoot. Pinasa. Ano? Kay Earl. Wala lang. Ano na? Pumasok ka na. Pre! Team Coco. Time out. Symbol ba? Symbol? Di ba? Ang kanila wala. Yung possession araw mamaya. Pagkat tinanong kayo. Ihilang. Bahala na. Bola mo. Ibangan na lang, no? Tama. Set! 43-36. Nice steal by Lara. Napakabilis ni Lara. Parang kidlat. Bang! Foul! Take to rep. Number 13. Only foul. Take to tayo. Di ba kung saan? Foul pa. First personal foul. Take two. Para kay Mr. Lara. First team foul. 13 foul. Substitution tayo. Tingnan natin yung papasok. Papasok ba? Hindi. Return time out rin ba? Return time out? Bata ka, bro. Bro, papasok. Ay, ano ba? Return Oy, time. meron. Sub. Sub. Okay, pasok. Sub. Sub. The door in. Boss Marlon out. 44-36. Balik na, ginalagyan mo. Balik na, ginalagyan mo. Modelo ba yan? Ako, nalilito na. Nadamay na naman si Luni. Ang ganda na ng steal. Ni Boss Lara. Nagkakalit si Boss Lara. Boss Lara. Rivali na to. Iyan Veneracion ang Second nagpahal. personal foul. Second team foul. Personal foul. Second team foul para sa Coco. Lapit! Lapit mga kaibigan. At makinig kayo kay Carlas. Ayan, si Don. Dali! Hop, Manuel. Manuel. Wala ni Don Carlas. Nice one! Alabanan. First Mr. personal foul. Roman. Third team foul. Take time! Take to tayo. Atid sa inyo ng chicken pastil. Gumay kayo. Kandahaman. Ay! Unang tira. Wala. Puto sa silang chili garlic sauce. Kandahaman. Madisgrasya. Ayan na. Alas. Rebound si Manuel. Si Manuel. Ipinasakay ka. The ball has seen the ball. Manzano. Foul by Mr. Dagol. 27. 27 foul. First personal foul. Second team foul. Bola mo ko. Reserve na ako, tago. Ginutong na. Rebound! Sino nakakuha? Si Aaron. Ang pangal. Ano ba? 28? Carlas? Take two ba? No? Take two, wala? Okay. Third team foul. 13 foul para sa bola mo. Second personal. Second personal foul. Earl, umikot si Earl. Earl. Wala. Rebound ni Earl Pias. Pias yan. Iparet. Gentleman foul ka. Warning. Warning. For penalty. Warning na po. Sub kami. Sub kami. Sub. Sub.
Pasok, pasok. Ah. Bro, wari na sila ha. Wari na sila. Lapit, lapit. Wala natin. Wari na sila. Hey, wala. Wari na sila. Set lang, set lang. Salaksak ha, salaksak. 43-37. 15 to shoot. The door has seen. The door for 3. Wala. Rebound. Priya. Ang laki mo. Baba. Lara. Lara ngayon. Lara. Lara. Jump. Jump. Awan ni Manuel. 15 to shoot. Set, set, set. Reserve 10 sa boss. to shoot. Ano ba? Jab, jab. Jab. Baba, baba. Warning for penalty. Warning for penalty. Team bola Bangkok. Parehas pala, parehas. Both teams. Warning. Both teams. Warning. Ganun tayo mga dito. Isa pa lang to. Isa. Ito, nag-isa ka ba? Wala pa. Ha? Wala pa. Take two tayo. Take two. Take two tayo. Hatid sa inyo ng chicken pastil. Burrito at chili garlic sauce. 10 dirhams lang. Naka-promo tayo. 2 menu. 20 dirhams lang. 2 to 3. 15. Pag 2, 30. Automatic yan. First down para kay Earl. Wala. Special offer. Discount and offer yun. Wala. Mapapalit Earl, tayo. wala na naman. Rebound. Foul. Foul. Penalty. 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 Wala na. Bogey! Penalty! Penalty. Penalty! Penalty ha, bola mo ako. Wala mo sa penalty. Ian. Yes. One point para kay Mr. Ian. Valencia. Up. Galing na. Shoot. Oras. Nanonood eh. Aaron. Thank you, shoot. Allison! Foul. Iyan, penalty. Ian Valencian, penalty. Personal foul. Penalty. Penalty. Penalty na sila ha. Both teams penalty. Ah, parehas kayo. Allison. Nice one. 1 point to Allison. Son, isa pa, son. Isa pa. Parehas kayo. Baba na. Nice one, baba na. Ayan na. Hindi kaya. Time to shoot. Yes, for three. Rebound. Manuel. Baba tayo. Ipinasal na Mr. Allen. Manuel. Up. Ayan. Diretso mo. Diretso, si Roy. Rebound ni Boss Arman. Ipinasal kay Mr. Ian Mineracion. Ang ganda. Ang ganda yung kapal. Set, 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 set. Set. Ano, time up. 30 seconds. Allison for three. Pasa kay Manuel. Wala kay Boss Arman. Baba, baba. Boss Arman. Iniretso mo na! Iniretso mo, Boss Arman. Iniretso mo. Iniretso mo, Boss Arman. Iniretso mo. Ipinasa kay Lara. Easy. Wala. Lima ni Lara. Ipinasa kay Ian. Wala rin mga priya. Ayaw na rin makisama ng ano eh. Ayaw na lang kasama. Oh, Ng camera. ang camera. Up.
Roy. Parang ayaw ng pano. 10 to shoot. Dito makashoot eh. 5 to shoot. Good, Rachel. Boss Arman! Hindi sayang! No mercy! Ayaw mo. Pasaras lang, pasaras. Okay. Oh, last day naman! 10 seconds to shoot. 10 seconds. Dito na si Roy. Diretso. 5 to shoot. Yes. Yeah, wala. Rebound. Sino nakakuha? Sino nalala? Hoy, labas tayo. Labas. Okay lang. Last 2 minutes! Foul! Laking sinundan mo. Laking foul para kay Manuel. Penalty tayo rin. Penalty. Third personal Third foul. personal foul para kay Manuel. Penalty. Score natin 47-39. Ating sa inyo ng Blue Cheese 50 dirhams. Pasok! Pag pumatok sa arom. Okay. Pagpasok sa ba? Boss, ang dami mong playing times ngayon ah. Wala. Wala. Sino? Si Earl. Earl na yun. Earl. Dito na sa kay Boss Lara. Wala. Boss Bob! Substitution. Substitution. Number 5. Penalty na wala. Penalty na mo. Warning ha, warning si Ian. Iyan Federasyon. Warning po sumang cum laude, magna cum laude, isa mo na. Warning, warning. Warning na. Isa pa. May isa pa, busin mo na. Oh, ulitin na wala. Busin mo na ha. Baka maubos pa na isa. Second ball, palagi Allison. Pasok. Oscar. 48-40. Jump shot by Mr. Lara. Yes. 44-40. Kinahuli na kasi dito. Ayan, go for three! Rebound! JB, 48, 42. Iyan, wala. Tama nyo. Laura. Wala kailangan. Wala, rebound ni Ian. Ian. Ian yan. Ian for three! Lakas! Rebound! Oh, Ian for ring. Allison. Allison with the ball. Oh, reserve kami ah, reserve kami. Reserve. Okay. Ano tayo? Up! Up! Walang kalunan. Rebound ni Melstar. Roy Fernandez. Anak sa box ni Rudy Fernandez. Up! Naglalito ka. 15 to shoot. Roy Fernandez. Ibo. Rebound ni 34-16. For three! Wala rin. Pagod na lahat. Allison. Lab. Allison for three! Okay. Masaman. Ikan kay Basia. Ian yan. Ian for three! Congratulations! Warm up ka na, Pogi. Next game, prepare! Player of the game. Give up Rian. Rian. Player of the game, Mr. Frias. Frias, player of the game. Picture nyo. Tomorrow. Pero may ito yung Sino bang next game? Parang hindi na magluluto. Ito lang, medyo wala nang ano. Wait.
May stars. Babayad lang po, sir. Ghost Project. Ay, all in na yan ha. Bili na kayo. Muntik pa. Boss. Ay, grabe naman. Ay, Yung waiver muna, yung waiver. At pag nandun tayo, maganda depensa. Brad, baby! Dalawa. Next week. Tatanggap ka ba ng cheque? Kahit na lang, bago pa lang sapat. Next game, warm up na kayo, 5 minutes. Start na tayo. Five minutes starts na. Warm up na kayo. Team Captain! Team Captain! Sa'yo! Sino Marco?